Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video, ujedno i zadnji video iz moje putujuće kuhinje. Nadam se da ste uživali sa mnom kroz ovaj mjesec Ramazan, a mi se danas nalazimo u Bosni i Hercegovini kao šlag na tortu. Hej, Bosna i Hercegovina, Bosna, to je jedna dobra zemlja. Ono što sam naučila kroz ova putovanja jeste da trebamo biti zahvalni dragom Bogu što imamo svoju zemlju u kojoj živimo slobodno i slobodno praktikujemo našu vjeru i ubjeđenja. Malo nas je, ali važni smo. Danas sam odlučila da pravim halvu jer je uoči Bajrama, a halva se tradicionalno priprema u Bosni i Hercegovini godinama unazad, dočekujući važne događaje kao što su Bajrami, kao što je početak Ramazana, početak nove hidžretske godine i to je više od poslastice. To je jedno obilježje. Pa hajde sa mnom da napravimo halvu, a prije nego što počnemo pripremati halvu, želim da vam se zahvalim što ste bili sa mnom u mojoj putujućoj kuhinji. Nadam se da su vam se neki recepti svidjeli, da ste napravili neke recepte, da ste uživali gledajući, da ste neke lekcije naučili kroz ovaj naš serijal. Pišite mi u komentarima povratne informacije kako vam se svidio ovaj naš serijal. A mi hajde da pravimo halvu. Naravno, postoje razne varijacije halve, ali ja ću evo da napravim jednu onako koja je, ja mislim najviše standardna. Prvo ćemo uključiti evo agdu. Za agdu sam stavila šolju šećera i 2 šolje vode. To je znači za agdu. Ovdje imam, sad ću 100 ml ulja da zagrijem. Znači čaša od 200 ml. Da zagrijem 100 ml ulja. Znači ovu halvu pravim da zamiriše kuća, a ne da se najede, jer pa sutra nam je Bajram. A pošto će ovo biti emitovano za Bajram, pa Bajram šerif mubarek olsun svima muslimanima i muslimankama širom svijeta. Evo ovako, znači da zagrijem ulje. Agda mi treba samo da prokuha, 2-3 minute da kuha, ja ću to isključiti. Što se tiče Bosne i Hercegovine, muslimani u Bosni, najčešće Bošnjaci, imaju bogatu tradiciju koja spara vjeru, historiju i svakodnevni život. Islam je u ove krajeve došao u vrijeme Osmanskog carstva 15. stoljeća i od tada snažno utiče i na kulturu i na kuhinju. Islam je važan dio identiteta mnogih ljudi u Bosni. Praktikuju se post tokom Ramazana, Bajrami, zajedništvo, gostoprimstvo i pomaganje drugima. Porodica i okupljanja oko hrane imaju posebno mjesto, naročito za iftare i praznike. Bosanska muslimanska kuhinja je spoj orijentalnih, balkanskih i domaćih utjecaja. Ono što je karakteristično je halal meso, govedina, piletina, janjetina. Jela su često domaća, na kašiku zasita i puna okusa. Evo, ulje se poprilično zagrijalo. Ovdje imam 6 kašika brašna pune ovako vrhom. I to ću da dodam. I miješam. Halva je kondicioni obrok. Zahtijeva miješanje i miješanje. Prženje brašna u biti. Evo da mi je zakuhala, znači još ću samo 2-3 minute pustiti da kuha agda i isključit ću. Sad je potrebno ovako pržiti halvu. Ja neću puno da pravim, čisto malo onako da zamiriše. Znači evo još minutu da mi kuha agdica i isključujem je. Sad je bitno ovako na zagrijanoj tavi ne smanjivati temperaturu, da se brašno jedno 10 do 15 minuta uprži ovako
miješajući i zalije se i tu bi bilo tu. Ništa komplikovano. Svak može da napravi halvu. Ja sam mislila da je halva malo teža za napraviti. Ali eto, naše nana i dede nisu puno komplikovali s receptima. Najpoznatija jela u Bosni i Hercegovini naravno jesu ćevapi, burek, begova čorba, dolme, stogan dolme, a od slatkiša baklava koja se redovno priprema za Bajram, tufahije, hurmašice. Ja sam svoju baklavu pripremila, pokazat ću vam poslije da sad ne napuštam halvu. Sad ću isključiti agdu i ostaviti tako dok mi ne zatreba. Neizostavno za bosansku kulturu jeste bosanska kahva. Kuha se u džez i pije polako uz razgovor. To je isto tako više od pića, nego to je jedan ritual, običaj druženja i poštivanja gosta. Iftar, slično kao i u drugim zemljama, se prekida po savjetu poslanika alejhi selama hurmom i vodom za početak, lagane čorbe, pite, somuni, meso i slatko na kraju. Halva može biti i od griza, može biti i od tahina, kako u Turskoj pripremaju, ali u Bosni je ovaj običaj sa brašnom i uljem. Znači, ne smanjivati temperaturu, jer će ostati blijeda, ali bitno je ovako da se miješa, da ne bi zagorila i da ravnomjerno otprilike dobije boju. Ja sam uzela ovu veću tavu pa će mi se brže ispržiti. Ja sam uživala u putujućoj kuhinji. Bio mi je izazov, ali eto, uspješno, alhamdulillah, završeno. Lijepa ideja. Stvarno, ruka zaboli, ali tako je kako je. Dok ne dobije onu zlatnu boju, lijepu, nećemo ništa prekidati. Kad dobije ovu boju halva, ovako, ja sam je dobro upržila da mi ima tamniju boju, dodajem bismillahirrahmanirrahim agde, ali pazite sad, da se ne bi spržilo. Pomalo. Ovako. Naravno, možete dodati oraha. Sve po želji. Prvi put pravim po ovom receptu, inače sam pravila na hladnu agdu, ali vidjet ćemo kakav će biti ovaj. Vratit ću još malo samo. Sad dekorisanje ide po želji. Možete kaškom, ja ću kaškom da ispoštujem tradiciju.
a možete i sa kuglom za vađenje sladoleda. Ali eto ja ću, jer snimam ovo tradicionalno, praviti ovako na kašiku. Opa, sa 2 kašike. Kuća je zamirisala halvom, što je najbitnije, a vi mi pišite svoje varijacije pravljenja halve. Ona će se sad još kad ohladi malo zgucnuti i to će biti pravo. Ja preferiram da vadim sa ili malim susakom. Eto ga taman. Mala mjera, a slatka. Posutio šorasima i to bi bilo to. Dodamo još i baklavu. Baklavu imamo recept. Eto ga. Ova odjava neće biti onako kao inače. Ova odjava je oprosna što se tiče ovog serijala. Hvala vam još jednom što ste bili sa mnom. Završili smo sa Bosnom i Hercegovinom, a mi se inšallah gledamo u drugim videima poslije Bajrama. Allah emanet.